Para malibre tayo kasi 1 kilo. 1 kilong ano, kamote. Oo. Naglaya sa mga dalawa. Ang init. Hello guys! Super init dito guys! Hello vlog, welcome to my guys. Welcome to my vlog! Welcome sa aming Nag-ikot-ikot. vlog! Ang init, grabe, masunog. Ay, may sasakyan. Meron pa. Ayan pa. Ayan. Dali na, takbo. Be, takbo. Ay guys! Guys! Parang si Payat to ah. Hindi! Tingnan mo dyan oh. Takbo. Ay, grabe, init. Yung kasama ko oh. Mag-hi ka be. Hi! Yes! Grabe. Super epic.